Jades Cargo natin naabot stock Honda Click. Okay, update tinabot headlight lens. So katong nangitag stock nga headlight lens Stanley diba narata available dire. So katong mga nahotdan natay stock dire, PM lang niya mo. Okay, peace out. Sa katong wala day katultol sa mong shop, dira dapita crossing Dr. Oy ya, Skywalk sa Salazar, nara mo shop dire kani magbutang pa og tarpaulin dira. So mo na mo shop tapat sa one stop shop ya, atbang sa Helpmate kani Helpmate nga building atbang rani. So sa kung wala mo katultol mo na mo landmark. Okay, peace out.